Moskva, zima, 1948. godine. U najmračnijem, najčuvanijem kabinetu na planeti, iza teških vrata od punog drveta, vlada apsolutna tišina. Čovek pred kojim drhti polovina sveta, Josip Visarionović Staljin, sedi za svojim stolom. U ruci drži jedan jedini komad papira. Taj papir nije izveštaj KGB-a, nije objava rata. To je kratka, drska i smrtonosna poruka. Poruka od čoveka kog je Moskva stvorila, a koji je upravo odlučio da joj okrene leđa. Staljinove oči prelaze preko redova otkucanih na pisaćoj mašini u Beogradu. U pismu stoji sledeće: Druže Staljine, prestanite da šaljete ljude da me ubiju. Već smo uhvatili 5, jednog sa bombom, drugog sa puškom. Ako ne prestanete da šaljete ubice, ja ću poslati jednog u Moskvu. I verujte mi, neću morati da šaljem drugog. Potpis Josip Broz Tito. Ovo nije urbana legenda. Ovo nije hollywoodski scenario. Ovo je početak najsurovijeg, najtajnijeg rata 20. veka. Rata o kom se u Jugoslaviji decenijama samo šaputalo. Zvanična istorija će vas učiti o čuvenom istorijskom ne. O raskidu sa informbirom i političkom razlazu. Ali ono što se dešavalo u senci tog ne, daleko od radija i novina, bio je neprekidan, paranoičan i krvav lov na glavu jugoslovenskog predsjednika. Imperija je želela krv, a Staljin nije opraštao neposlušnost. Između 1948. i 1953. godine sovjetska tajna služba pokušala je da likvidira Tita neverovatnih 22 puta. Dobrodošli na kanal Tamne misterije. Večeras otvaramo zapečaćene arhive. Večeras pričamo o otrovima, biološkom oružju i nevidljivim ubicama. Ovo je anatomija Staljinove obsesije. U srcu Moskve, daleko od očiju javnosti, postojala je ustanova za koju su znali samo najviši funkcioneri sovjetske tajne službe. Laboratorija 12. Njihov jedini zadatak bio je kreiranje otrova bez ukusa, bez mirisa i bez ikakvog traga na obdukcijskom stolu. Otrova koji oponašaju srčani udar ili moždani udar. Za metu kalibra Josipa Broza Tita, KGB je morao da primeni najmračniju maštu. Prvi na listi najjezivijih planova bio je takozvani atentat iz kutije. Sovjetski planeri su znali da Tito, kao šef države, redovno prima skupocene diplomatske poklone. Zato su osmislili savršenu zamku. Sovjetski agent pod maskom diplomate iz prijateljske zemlje trebalo je da donese Titu lični poklon, prelepu, ručno izrezbarenu drvenu kutiju za nakit. Ali u mehanizam brave ove kutije bio je ugrađen stakleni rezervoar sa najsmrtonosnijim nervnim gasom ikada napravljenim. Plan je bio jednostavan. Kada Tito ostane sam u svom kabinetu i podigne poklopac, mehanizam bi nečujno razbio staklo. Nevidljivi smrtonosni oblak ispunio bi njegova pluća istog trenutka. Smrt bi nastupila u roku od nekoliko sekundi, a izgledala bi kao snažan, prirodni srčani udar. Niko ne bi posumnjao u atentat. Ali UDBA je bila korak ispred. Paranoja u Titovom okruženju dosegla je tačku ključanja. Svaki paket, svako pismo, svaka kutija koja je ulazila u rezidenciju prolazila je višestruke provere rentgenima i hemijskim analizama. Kutija smrti nikada nije stigla do maršalovog stola. Kada je taj plan propao, Staljin je izgubio strpljenje. Odlučio je da udari tamo gde je svaki čovek najranjiviji, na operacionom stolu. 1947. godine Tito se ozbiljno razboleo. Imao je akutnu upalu slepog creva i operacija je bila hitna i neizbežna. Slučajno ili ne, baš u tom trenutku u Beogradu su se zatekli ugledni sovjetski hirurzi. Moskva je insistirala pod maskom bratske pomoći da Tita operišu isključivo njihovi najbolji lekari.
nisu znali da su jugoslovenski obaveštajci već presreli komunikaciju. Plan ruskih hirurga bio je stravičan. Tokom rutinskog zahvata Titu bi direktno u krvotok bile ubrizgane bakterije smrtonosne bolesti ili otrov koji bi izazvao otkazivanje organa nekoliko dana nakon operacije. Tito je povukao potez koji je šokirao Ruse. Odbio je sovjetske lekare. Naredio je da ga operišu isključivo jugoslovenski doktori kojima je lično verovao. Ali ni to nije bilo dovoljno da smiri paranoju. Tokom cele operacije, u samoj operacionoj sali, pored sterilnih instrumenata i lekara u mantilima, stajali su Titovi najverniji oficiri, sa prstima na obaračima napunjenih automata. Bili su spremni da pucaju na svakoga ko bi napravio i jedan sumnjiv pokret oko uspavanog predsjednika. Tito se probudio iz anestezije živ i zdrav. Staljinov bes u Moskvi bio je neopisiv. Bilo je vreme da pošalje svog najsmrtonosnijeg duha, čoveka sa 1000 lica. Vreme je bilo za agenta Maksa. Kada su propali klasični atentati, otrovi u kutijama i lažni hirurzi, Staljin je na sto bacio svoju najjaču kartu. Čoveka koji zvanično nije ni postojao. Njegovo ime bilo je Josip Grigulević, ali KGB ga je znao pod kodnim imenom Maks. Maks nije bio običan terenski agent, bio je fantom, majstor infiltracije, poliglota i čovek koji je mogao da preuzme bilo čiji identitet. On je bio isti onaj čovek koji je nekoliko godina ranije uspešno organizovao brutalnu likvidaciju Staljinovog najvećeg neprijatelja, Lava Trockog u dalekom Meksiku. Sada Maks je dobio novi, nemoguć zadatak – ubistvo Josipa Broza Tita. Da bi prišao maršalu, Maks je izveo neverovatnu prevaru. Preuzeo je identitet uglednog diplomate Teodora Kastra i uspeo da postane ambasador Kostarike u Jugoslaviji. Zamislite tu scenu. Sovjetski egzekutor, čovek zadužen za Titovu smrt, sedeo je u prvim redovima na diplomatskim prijemima u Beogradu. Smešio se maršalu, nazdravljao s njim. Maks je Titu bio toliko blizu da je mogao da oseti miris njegovog tompusa. Iz Moskve je stiglo naređenje da se akcija ubrza. Planirano je da Maks iskoristi Titovu zvaničnu posetu Londonu 1953. godine. Posetu koja je i sama po sebi bila ogroman bezbednosni rizik, jer je Tito bio prvi komunistički lider koji je stupio na tlo Velike Britanije. Maksov plan bio je filmski zastrašujući. Kroz svoje diplomatske veze, Maks je imao pristup prostorijama u kojima će Tito boraviti tokom prijema. Njegov zadatak bio je da u ventilacioni sistem britanske rezidencije neprimetno ubaci smrtonosne bakterije plućne kuge. Kuga bi se proširila kroz vazduh, zarazila bi Tita i njegovu najužu pratnju, a smrt bi izgledala kao tragična epidemija. Da bi Maks lično preživeo ovu akciju, KGB naučnici su mu pripremili specijalnu vakcinu, koju je morao da primi neposredno pre puštanja smrtonosnog oblaka. Ali to nije bio jedini Maksov plan. Ako ventilacija ne uspe, Maks je bio opremljen rezervnim ličnim oružjem. Izgledalo je kao običan, elegantan londonski kišobran. Ali vrh tog kišobrana krio je minijaturni mehanizam na komprimovani vazduh. Mehanizam dizajniran da ispaljuje sićušne kuglice, jedva veće od zrna peska. Te kuglice bile su premazane ricinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova poznatih čovečanstvu. Ricin ne ostavlja tragove. Žrtva bi osjetila samo blagi ubod, sličan ujedu insekta. Nekoliko dana kasnije umrla bi u agoniji. Ovaj metod, atentat smrtonosnim kišobranom, KGB će uspešno iskoristiti godinama kasnije u Londonu za ubistvo bugarskog disidenta Georgija Markova. Maks je bio spreman, kišobran je bio napunjen, bakterije su bile u epruveti. Tito se iskrcao u Londonu, okružen nezapamćenim obezbeđenjem. Jugoslovenski brod Galeb, na kom je doplovio, bio je pretvoren u plutajuću tvrđavu. Na dokovima Temze stajale su 1000 britanskih policajaca i tajnih agenata Scotland Yarda, ali i Titovi lični pratioci. Obruč oko mašala bio je toliko hermetički zatvoren da Maks
uprkos svom diplomatskom imunitetu i majstorstvu infiltracije, nije mogao da priđe dovoljno blizu. Titova paranoja i jugoslovenska tajna služba ponovo su trijumfovale. Maks se povukao u senku, čekajući novu priliku. Priliku koja nikada neće doći. Jer uskoro u Moskvi će se dogoditi nešto što će zauvek promeniti tok istorije. Početak 1953. godine. Hladni rat je na vrhuncu, a paranoja u Titovom okruženju postala je način života. UDBA je hapsila na stotine sumnjivih lica. Goli otok se punio ljudima za koje se samo posumnjalo da simpatišu Moskvu. Jugoslavija je bila pretvorena u neprobojnu tvrđavu. A u Kremlju Josif Visarionović Stalin pripremao je konačni udarac. Agent Maks bio je u pripravnosti. Novi otrovi su izlazili iz laboratorije 12. Generali su crtali nove planove za infiltraciju. Titovi dani delovali su odbrojano. Mašinerija KGB-a retko je grešila toliko puta zaredom i bio je samo trenutak kada će jedan smrtonosni metak ili nevidljivi gas pronaći put do Maršala. Ali onda dogodilo se nešto što je šokiralo celu planetu. 1. mart 1953. godine. U Staljinovoj privatnoj rezidenciji u Kuncevu vladala je mrtva tišina. Njegovi telohranitelji, prestrašeni do kosti, satima nisu smeli da uđu u njegovu sobu. Bilo im je strogo zabranjeno da ga bude. Kada su konačno, kasno uveče, skupili hrabrost i razvalili vrata, zatekli su gospodara Sovjetskog saveza kako leži na tepihu, paralizovan, u sopstvenoj mokraći. Moždani udar ga je oborio, ali on je i dalje disao. Narednih nekoliko dana najveća imperija na svetu bila je obezglavljena. A onda, 5. marta, srce Josifa Staljina zauvek je prestalo da kuca. Zvanična verzija kaže prirodna smrt usled izliva krvi u mozak. Ali teorije zavere tvrde drugačije. Mnogi istoričari veruju da je Staljin otrovan, da su ga ubili njegovi najbliži saradnici ili možda agent neke druge tajne službe. Ono što se dogodilo nakon njegove smrti ostavilo je istražitelje KGB-a bez teksta. Kada su agenti ušli u Staljinov strogo čuvani kabinet, počeli su da čiste njegove lične stvari. Otvorili su njegov radni sto, mesto gde je čuvao najvažnije državne tajne. I tu, u njegovoj ličnoj fioci, sakriven od svih, ležao je jedan jedini, pažljivo presavijen papir. Bilo je to ono isto pismo sa početka naše priče, pismo iz Beograda. Prestanite da šaljete ljude da me ubiju, inače ću ja poslati jednog u Moskvu i neću morati da šaljem drugog. Najmoćniji tiranin 20. veka čuvao je Titovu pretnju pored sebe sve do posljednjeg daha. Da li ga je to pismo plašilo? Da li je to bio podsjetnik na jedinog čoveka kog nije uspeo da slomi? Ili je Tito zaista ispunio svoje obećanje? Josip Broz Tito nadživeo je svog najvećeg neprijatelja za neverovatnih 27 godina. Preživeo je 22 dokumentovana pokušaja ubistva, kutije sa nervnim gasom, kugu u ventilaciji, otrovne kišobrane i naoružane hirurge. Mreža jugoslovenske UDBE, bez obzira na njenu surovost prema sopstvenom narodu, pokazala se kao najefikasniji bezbednosni štit na svetu. Tito je umro prirodnom smrću 1980. godine. Na njegovu sahranu došao je ceo svet. Ali tajni rat koji je vodio sa Moskvom ostaje jedna od najfascinantnijih i najmračnijih epizoda u istoriji špijunaže. Rat u kom je bravar sa Balkana pobedio najmoćniju mašineriju smrti ikada stvorenu. Šta vi mislite? Da li je Staljinova smrt zaista bila prirodna? Ili je Tito, gledajući kako mu se omča oko vrata steže, odlučio da preduhitri svog dželata i pošalje onog jednog čoveka u Moskvu?
Pišite nam vaše teorije u komentarima ispod. Želimo da čujemo vaše mišljenje.